أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. أنكل لا هرلا على كشهر دي أما على كان دم على كان فنسي على كان لكنا. An b'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye, maa wɛrɛ tɛ Ala min kɔ, ka kisi ni nɛɛma ɲini Ala fɛ, ka ji di Muhamadu kan a n'a ka so. O kɔfɛ ka tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ an jugu tɔɔrɔ la n'o ye Ibilisa ye. O kɔfɛ ka foli se bɛɛ lajɛlen ma, maa o maa de bɛ groupe La Croyance sanfɛ ni wagati in na, aw mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ, aw bɛ assalamu alaikum wa rahmatullah. Bi ye araba ye, uti kalo tile 3 san 2022. An bɛ araba la, uti kalo o tile 3nan san 2022. Le mercredi 3 août 2022, a bɛ bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Muharram, n'o ye silamɛya san kalo fɔlɔfɔlɔ ye. Muharram kalo bi ye a tile 5nan ye, san 1444. Le 5 Muharram 1443, Ustaz Berté Ala ka waraba murutilen, karamɔgɔ sariatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53 70 fo ani 3 48 53. Groupe Les Croyants ne vocal intitulé jumɛn ye La vie du croyant. La vie du croyant. O kɔrɔ jumɛn ye? Mɔmini kan ka balo cogo jumɛn na? Mɔmini kan k'i comporter sigida la, société la, jamana kɔnɔ, diɲɛ kɔnɔ. Mɔmini kan ka balo cogo jumɛn de la? A bɛɛ tɛ se ka fɔ nin vocal in kɔnɔ, mais an bɛna a la kumaba dɔw ratɔmɔ k'a ɲɛfɔ aw ye, aw bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min na. A vocal in sɔrɔla min fɛ, an balimakɛ dɔ, monsieur Kane ka bɔ San, ale de ɲininkali kɛ, comme ye a ka kumakanw bila groupe kan. A y'a yira k'a fɔ an ka kuma fɛnw kan, fɛn minnu ni a bɛ kɛ sigida la ka caya, i n'a fɔ sanni feerew, o n'a ɲɔgɔnnaw, i n'a fɔ sigan, o n'a ɲɔgɔnnaw, i n'a fɔ olu n'a ɲɔgɔnnaw quoi, n'est-ce pas? Ni mumini ma ɲɛ i b'a dɔ la kelen kɛ, kuranɛ ye mun ɲini fɛ, Ala ye mun ɲini fɛ, silamɛya sariya ye mun ɲini fɛ, i ka tɛmɛ n'o sira ye. Parce que mumini ye maa ye, maa min man kan tɛ ka baara k'a kun fɛ. Mumini ye maaden ye, maa min Ala n'a kira ye dan minnu sigi, a bɛ baara kɛ o dan de kɔnɔ. Donc ale tɛ sɔn a ka bɔ o danw kɔnɔ. O de ye mumini kɛcogo ye. Mais maa min bɛ yen n'a t'a woloma kɛcogo min ka d'a ye, n'a b'a kɛ ten, o tɛ se ka wele mumini, c'est pas possible. Aw y'a faamu? O ye vocal in titre kun ye. Mais yan'o cɛ, an balimakɛ dɔ bɛ Burukina, Adama, a ye ɲininkali wɛrɛ kɛ bilen. Ɲininkali min bɛ tali kɛ kuranɛ kan. Donc an b'a kanu k'o ɲininkali jaabi. N'an y'o ɲininkali jaabi, an bɛ sɔrɔ ka mumini kan ka balo cogo jumɛn na, ka dɔɔni fɔ o la, ka dɔ fɔ o la. Aw bɛ se ka a faamu cogo min na. An b'a daminɛ ni an balimakɛ ka ɲininkali ye, Adama ka bɔ Burukina Faso. Ɲininkali bɛ tali kɛ jumɛn kan? Ko yala kuranɛ jiginna tile kelen de wa? Walima kuranɛ jiginna ɲɔgɔn dafɛ de? Parce que k'ale y'a mɛn dɔ da, walima dɔw da, ko kuranɛ jiginna wagati kelen na. Donc a bɛ fɛ ka a jaabi jɔnjɔn dɔn n'a sɔrɔla a ko bɛ ɲɛ min ma. O jaabi ye min ye, n'i y'a mɛn mɔgɔ min da ko kuranɛ jiginna don kelen walima su kelen, ka n'a jalaki, nka a kuma kɔni mako bɛ walawalali la. A bɛ faamu wa? Parce que kuma de don, n'i y'a fɔ ten, n'a ma walawala, a dɔ la a tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye, f'a ka walawala de, n'est-ce pas? Parce que n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ, suran 100 ani suran 14 de don. O suran 100 ni suran 14 na, a ma jigi yiri kan, a ma jigi kulu kan, a jiginna adamaden de kan. O ye Muhamadu de ye, kisi ni nɛɛma b'a ye a n'a ka so. Donc ni kuranɛ jiginna Muhamadu kan, anw b'a dɔn Muhamadu ma balo tile kelen dɔrɔn, a ka kiraya ma dan tile kelen ma, a ka kiraya bɛnna
san 23 ɲɔgɔnna de ma, n'est-ce pas? O san 23 kɔnɔ n'i ko maa ma sisan ko kuranɛ jiginna su kelen Muhamadu kan, i b'a ye hakili kɛ man di ka minɛ, parce que i bɛna bila i kun na Muhamadu ye san joli de kɛ Magan, n'a taara san joli kɛ Madina, a m'a bɛɛ kɛ Magan o, a yɛrɛ m'a bɛɛ kɛ Madina, ce qui veut dire que a ye san dɔ de kɛ Magan ani ka san hakɛ dɔ kɛ Madina. Donc kuranɛ dun y'a yira suran dɔw bɛ yen minnu jiginna Magan, suran dɔw bɛ yen minnu jiginna Madina. Donc o b'a yira i la déjà k'a fɔ a bɛɛ ma jigin wagati kelen, a bɛɛ ma jigin kuma kelen, n'est-ce pas? Mais n'i nana fɔ dɔ ye k'a bɛɛ jiginna tile kelen, suran minnu jigila Madina, e bɛna o ɲɛfɔ o tigi ye cogo di? Donc i b'a ye a kuma bɛ kɛ i n'a fɔ kalo. Mais kuranɛ aya dɔw bɛ yen, kuranɛ aya minnu ni o bɛ kuma kuranɛ jiginni kan, mais olu kuranɛ aya ye u mako bɛ détail de la. Par exemple kuranɛ suran 97 aya fɔlɔfɔlɔ, n'est-ce pas? kuranɛ suran 97 aya fɔlɔfɔlɔ, chapitre 97 verset 1, ala ko cogo di? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Ala ko inna anzalnahu fi laylatil qadr. Traduction en français. Sourate 97, verset 1. Nous l'avons fait descendre, entre parenthèses, le Coran, dans la nuit d'Al-Qadr. Quran suran 97 aya fɔlɔ. I y'o faamu wa? Ala kɔni yɔrɔ in na k'ale ye kuranɛ jigi Laylatul Qadr su, n'est-ce pas? Kuranɛ jiginna Laylatul Qadr su ni yɔrɔ in na yan. An bɛ bɔ yen, an bɛ taa min? An bɛ taa kuranɛ suran 2 aya 185. I y'o faamu wa? Kuranɛ suran 2 aya 185. Sourate 2 verset 185. O yɔrɔ ye la kuranɛ suran 2 aya 185, sourate 2 verset 185. Ala ko cogo di? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayinat min al-huda wal furqan. Traduction en français. Sourate 2 verset 185. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Ces mois sont les mois de Ramadan, durant lesquels le Coran a été descendu, guide pour les gens et preuve claire pour la bonne direction et le discernement. Ala ko ni yɔrɔ in fana na ko kuranɛ jiginna sunkalo de fɛ, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Donc toujours an bɔla yɔrɔ min na n'o ye kuranɛ suran 97 aya fɔlɔfɔlɔ n'o ye Laylatul Qadr ye, toujours ne b'o appuyer, ne b'o sɛbɛntiya. Mais ni kuranɛ aya 2 in a mako bɛ walawalali jumɛn de la? An bɛna an da don de la k'o ɲɛf'i ye pour que ani hakili bɛ se ka ɲɔgɔn ta. Parce que ni kuranɛ suran 114, suran 114 n'a bɛɛ jiginna su kelen Muhamadu kan, an bɛna ɲininkali de kɛ adamaden tɔw ye kuranɛ dɔn cogo di? Ani yala kuranɛ aya ninnu jiginna u yɛrɛw ma ten wa? Parce que kuranɛ aya ninnu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ o bɛ jigin contexte dɔw de kɔnɔ ani kun dɔw de b'u la. N'i y'a jiginna c'est que nin ko in kun bɛ yen walima nin kɛla tan walima nin bɛ tan nin bɛ tan nin bɛ tan. Mais n'a kɛlen kɔnɔ k'a bɛɛ sinna ka jigin tan su kelen, diinɛ ye tile kelen de ye, o fɛn tɛ dɛ. Kuranɛ aya dɔw jiginna Magan, suran dɔw jiginna Magan, suran dɔw jiginna Madina. Donc o b'a yira i la a bɛɛ ma jigin su kelen Muhamadu kan comme e b'a faamu cogo min na. Mais munna Ala ko ale y'a jigin Laylatul Qadr la walima ale y'a jigin sunkalo kɔnɔ? Kuma fila de bɛ o yɔrɔ kan. E bɛ se k'a faamu cogo min na? Kuma fila. Parce que kuranɛ jiginna san 20 ani san 3 de Muhamadu kan. Comme n y'a f'i ye, kira ka kiraya a bɛ bɛn san 20 ani san 3 de ma, 23 ans de prophétie, n'est-ce pas? San 20 ani san 3 in kɔnɔ a ye san dɔw kɛ Magan, a ye san hakɛ dɔw fana kɛ Madina. Donc suran jiginn'a kan au fil du temps, au fur et à mesure de la progression, n'est-ce pas? Maintenant mun de la Ala ko ale y'a jigin sunkalo walima munna Ala ko ale y'a jigin Laylatul Qadr? Kuma fila de bɛ yen. Kuma fɔlɔfɔlɔ o b'a yira i la k'a fɔ kuranɛ jiginni daminɛna, voilà, a jiginni daminɛna sunkalo walima Laylatul Qadr su,
donc comme a daminɛna o la o la a bɛ se k'a fɔ k'a jiginna o la mais a daminɛna o la est ce que a banna o la wa a ma ban o la o jaabi man gɛlɛ yɛrɛ o ma ban o la parce que a ma jigi tile kelen n'est ce pas par exemple ni ne ye video dɔ lancer sisan YouTube kan video in lancer la bi mais video in sera fo tile 3 bi kɔfɛ a dɔ la o b'a présenter ye k'a fɔ k'a cila bi de mun n'a cila bi parce que a daminɛna bi est ce que o faamu exemple ni fɛn dɔ fana daminɛna bi n'a ma ban bi n'i ye semaine kelen kɛ o fɛn kelen kan a bɛ ka taa n'a taara reçu ka ban si c'est déjà envoyé i ma jija a b'a f'i ye k'a cila depuis bi de mun na alors que e dun y'a sɔrɔ depuis tile 5 walima tile 7 o kɔfɛ donc o b'a yira i la a daminɛna don min na o bɛ se ka kɛ date de départ donc date de départ n'est-ce pas o bɛ se ka ta ni k'a jigini k'a symboliser ou bien k'a jigini ka comment dirais-je a déterminer k'a fɔ a jiginna nin don in donc o kɔrɔ bɛ fɛ k'a yira i la a ye jigini daminɛ nin don in walima a ye jigini daminɛ sunkalo fɛ ou bien a ye jigini daminɛ a tɔgɔ di Lailatul Qadr n'est-ce pas mais o ye kuma kelen ye dɛ n bɛ fɛ a b'a faamu parce que ni ko kuma cayala ka ban a dɔ la ne ta man ca la ne ye min ye ko n bɛ se k'o di aw ma n b'o di aw ma k'an sen bɔ a tɔ la parce que n'a sera niveau dɔ la a bɛ tɛmɛ jɔn yɛrɛ ka dɔnta kan a tɔ bɛ to ala bolo bon fɛn min bɛ tɛmɛ i ka dɔnta kan a dɔ la i man k'i yɛrɛ lancer o la n'est-ce pas nin ye kuma fɔlɔfɔlɔ ye nin kuma ninnu ne ma nin mɛn a kira ala da m'a mɛn a kira da ninnu ye maa minnu bɛ kuranɛ traduit walima ka kuranɛ n'a bɛ fɔ o ma ko kuranɛ tafsiriw nin ye olu de ye est ce que a faamu donc n b'a fila di aw ma mais min ye a tɔ commentaire kojugu ye n bɛ n yɛrɛ minɛ o yɔrɔ la parce que n'a kɛla ko n y'a ye ala de kumakan na net min yela ala kumakan na k'a fɔ kuranɛ jiginna Lailatul Qadr la aw b'o dɔn ne b'o dɔn a mako bɛ walawalali la kalon tɛ dɛ mais a mako bɛ de bɛ walawala la minɛ kuranɛ kuturu bɛɛ tɛ se ka jigin kira Muhamadu ka su kelen o tɛ don kunkolo la o parce que kira Muhamadu ye san 20 ni san 3 de kɛ kiraya la a ye san o san minnu kɛ tan kuranɛ de bɛ jigin au fil du temps compte tenu de la circonstance ou des actualités mais n'a fɔla i ye k'o jiginna su kelen donc a bɛ girinya i kunkolo ma a mako bɛ walawalali la maintenant a bɛ walawala cogo di kumaw bɛ caya o de la n'est-ce pas mais ce qui est sûr siga tɛ min kɔni na a mako kɔni bɛ walawalali la ça c'est clair donc n b'a a détail fila di aw ma ka tɛmɛ fɔlɔ n'est-ce pas n ye kelen di aw ma sisan min b'a yira ko a jiginni daminɛna o wagati la o de bɛ se ka kɛ sababu ye sababu min b'a fɔ ko kuranɛ jiginna o wagati n'est-ce pas ou bien ala ye fɛn min kanu ni o ka kɛ kuranɛ ye n'est-ce pas ala ye fɛn min latigɛ n'o ka kɛ kuranɛ ye donc o latigɛ balen kɔfɛ ko kuranɛ bilala lahul mahfuz de la lahul mahfuz n t'a dɔn n bɛna o kɔrɔ f'i ye bamanankan na cogo min na mais a dɔn o ye yɔrɔ ye ala bolo yɔrɔ min b'i n'a fɔ ala ka kɛsiba par exemple i b'a faamu cogo min quoi i n'a fɔ i ka bibliothèque b'i bolo cogo min na n'i bɛna livre bɔ i b'a sɛbɛn k'a mara i ka bibliothèque kɔnɔ fɔlɔ yanni i k'a fɔ i bɛ livre in publier n'est-ce pas donc o ye a version préliminaire ou bien version o y'a version yɛrɛ daminɛ na e ye min kanu k'o k'i ka livre ye n'est-ce pas i y'i sigi i hakili jagabɔ n bɛ fɛ nin ka kɛ tan nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan nin bɛ kɛ tan donc e y'a bɛɛ kɛ ka livre yɛrɛ ban pewu mais livre ma publier fɔlɔ est ce que a faamu donc n bɛ se ka expliquer o cogoya de la donc lahul mahfuz n b'a ɲɛf'i ye o ɲɛfɔcogo la i bɛ se k'a faamu cogo min na donc ala ye min kanu n'a ka kɛ kuranɛ ye o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan sisan a bilala lahul mahfuz de la n'est-ce pas maintenant jiginni min kɔfɔla yan a walawalala k'a fɔ o jiginni kuranɛ bɔla lahul mahfuz de la ka na n'a ye diɲɛ sankolo la diɲɛ sankolo o de ye sama o duniya ko so dɔ bɛ yen so min n'a bɛ fɔ a ma ko baitul izza n'i ko i b'o kɔrɔ fɔ bamanankan na o bɛ n'a fɔ n'i ko par exemple so bonya so par exemple n'i y'a mɛn baitu ye so de ye al izza o ye bonya de ye donc baitul izza o bɛ n'a fɔ n'i ko bonya so n'est-ce pas ko kuranɛ bɔla lahul mahfuz la ka n'a bila baitul izza la fi sama et duniya n'o ye diɲɛ kabakolo ye n'est-ce pas donc a maralen yen o a ye jiginni min kɛ ka bɔ lahul mahfuz la ka na a tɔgɔ di baitul izza la n'o ye diɲɛ kabakolo ye donc ko jigili in fana bɛ se k'o ta
o bi sɔrɔ o kɛn bɛ ka bɛn soit a tɔgɔ di sunkalo kɔnɔna, plus précisément Laylatul Qadr su. Comme Laylatul Qadr yɛrɛ ye su dɔ ye, su min ma bien, c'est pas bien déterminé, n'est-ce pas? Intervalle de di la k'a fɔ a bɛ se ka ye nin kɔnɔ, a bɛ se ka ye nin kɔnɔ, a bɛ se ka ye nin kɔnɔ. Est-ce que a faamu? Donc ne bɛ min dɔn a la, c'est pas très bien déterminé. Donc a ye jigini min kɛ ka bɔ lahawul mahfuzu la, n'o ye Ala kun y'a kanu k'a bila yɔrɔ min na premièrement. Donc maintenant que a bɛna jigili daminɛ dɔɔni dɔɔni ka na dugukolo kan, ko Ala y'a kuturuba ta, c'est-à-dire k'a ta en gros k'a bila lahawul, a tɔgɔ di, ka na bila Baitul Izza, diɲɛ kabakolo la. Donc maintenant mun bɛna kɛ? Jibrila de b'a ta o diɲɛ kabakolo la dɔɔni dɔɔni ni Ala mako sera min ma o ka jigin, walima ni c'est-à-dire la situation min bɛ sen na. Est-ce que a faamu? Parce que n'i y'a ye Ala y'a kɛ nin kɛcogo la, Ala b'a dɔn min bɛna kɛ di. A y'a faamu wa? Donc ni ko min bɛ sen na, Jibrila bɛ jigin n'a ye dɔɔni, a bɛna di kira Muhamadu ma san 23 in kɔnɔ, comme n y'a fɔ i ye cogo min na. Donc jigini min fɔla, a y'a ye jigili bɛ interpréter cogoya minnu na. Donc ce qui est sûr que a ma jigin su kelen dugukolo kɔni kan yan, Muhamadu kan a ma jigin su kelen. Maintenant a jiginna ka bɔ lahawul mahfuzu la ka na bila Baitul Izza la, sama et dunya, n'o ye diɲɛ kabakolo ye, jigili bɛ se ka o ta. Walima a jigitɔla a nana bɛn ni Laylatul Qadr de ye don fɔlɔ. Bon, a fila la, c'est à vous maintenant de voir. Donc n bɛ fɛ ka jɔ niveau la parce que ni n y'a fɔ a ye cogo min na, ni ko b'o niveau la, je n'aime pas trop me prononcer là-dessus, n bɛ siran. Parce que n'i ma farati, n'i ma min dɔn n'i k'i bɛn'o fɔ, a dɔ la i bɛ ni hakili de kɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ. O de bɛ na ni tiɲɛni ye Ala ko la. Sinon n'i y'a dɔn ka da niveau min na, n'i kumana ka da o niveau la, a ka ca la kuma tɛ se ka jɔ i la. Donc ne ye min ye, ne ye min dɔn a ko la, kuranɛ jiginni ko la, nin y'o ye. N fana tɛ tɛmɛ yan kan. N'est-ce pas? D'accord. An badenw, an bɛna se ɲininkali filanan tigi ma. O ye an balimakɛ dɔ ye ka bɔ San, Monsieur Kane. A ye ɲininkali kɛ mumini balo cogo kan. O la an ye vocal in titre kɛ la vie du croyant. Mumini bi balo cogo jumɛn na? Donc o hukumu kɔnɔna na, nin ye thème de ye, un thème très comment dirais-je, très vaste, très large. A bɛɛ tɛ se ka kɛ vocal kelen kɔnɔ. Parce que n'i ye kuranɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ, kuranɛ bɛ kuma muminiw kan. A y'a kɛ tan, a kana kɛ tan, a ye nin to yen, a ye nin dun, a kana nin min, a ye nin min, a y'a kɛ tan, a kana sɔn nin ma, a ye sɔn nin ma. A ka ca. Donc n'i k'i bɛna a bɛɛ kɛ vocal kelen, c'est du délire. A tɛna kɛ tiɲɛ ye quoi, parce que a bɛɛ tɛ se ka kun comme ça k'i sigi dɔrɔn k'a bɛɛ fɔ ten. Mais an bɛna dɔw fɔ, donc kɔfɛ tagalen ɲɛfɛ ni mako sera min ma, o bɛ bɔ k'o détailler aw ye. Donc précisément a ka ɲininkali bolila fɛn dɔ kan, n'o ye riba ye. A ko n'i y'a ye ale bɛ ɲininkali ninnu bɛɛ kɛ, ale bɛ siran riba de ɲɛ. Donc riba ye mun ye? An bɛna an da don o la k'o walawala aw ye. Riba bɛ sɔrɔ mun fɛ? K'an da don o la k'o walawala aw ye. Riba a tɛ tali kɛ mun kan? An bɛna an da don olu de la k'o walawala. Aw bɛ se k'a faamu cogo min na. An bɛ taa kuranɛ kɔnɔ. Kuranɛ suran 2 aya 275. Kuranɛ suran 2 aya 275. Chapitre 2 verset 275. Ala ko cogo di? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Ala ko alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل ربا وحل له البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قرآن سورة 2 آية 275 على قول أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. Traduction en français. Ceux qui mangent ou ceux qui pratiquent l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour de la résurrection que comme se tient celui dont le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils ont dit, le commerce est comme l'intérêt usuraire, alors qu'Allah a rendu le commerce licite et l'intérêt usuraire illicite. Quant à celui dont la bonne exhortation lui est venue de son Seigneur qui cesse, ce qu'il a acquis auparavant, et il peut conserver ce qu'il a acquis auparavant, et son sort dépend d'Allah. Et quant à ceux qui récidivent, ceux-là,
sont les gens du feu pour y demeurer éternellement. Sourate 2, verset 275. Allah ko cogo di? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Allah ko maa minnu ka balo ye riba dun ye, maa minnu bɛ riba dun, n'est-ce pas? Maa minnu bɛ riba dun ko olu wulicogo lahara o bɛ wuli cogo la, wulicogo min ye sɛtanamaw ka wulicogo ye, wulicogo min ye sɛtana teriw, sɛtana ye maa minnu minɛ ni ka baara kɛ n'o ye, walima n t'a dɔn n bɛ nin fɔ bamanankan yɛrɛ la i b'a faamu cogo min na. Donc les touchés de Satan à bouleverser. Hein? C'est comme i ni maa min bɛ bololakara kɛ par exemple, ou bien i ni maa min don bɛ ɲɔgɔn na, walima i ni maa min bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ, o kɔrɔ aw don bɛ ɲɔgɔn na, aw tin don bɛ ɲɔgɔn na cogo min. Donc maa minnu fana ye sɛtana minɛ, n'o ni sɛtana tin donna ɲɔgɔn na diɲɛ na, o yɛrɛ ye sɛtana jɛɲɔgɔn dɔ ye, o bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ, ainsi de suite. O kɔrɔ o ni sɛtanamaw de bɛ baara kɛ, ainsi de suite. Bref, Ala bɛ fɛn k'a f'i ye riba dunna, o ye sɛtanama pire dɔ de ye. Riba dunna, o ye maa min bɛ baara kɛ ni riba ye, o ye sɛtana ka baarakɛden dɔ ye pire. Donc lahara ani sɛtanamaw de bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ, wa lahara a bɛ ye jahanama kɔnɔ foyi t'a bali, n'est-ce pas? Maintenant, ɲininkali de bɛ yen, mun yɛrɛ de bɛ riba ye? A fɔ nin ma ko riba. Riba ye mun ye? Riba o ye arabukan de ye, riba. A verbe o ye arba yorubi, n'est-ce pas? Arba yorubi, o ye le verbe riba en arabe, n'est-ce pas? Maintenant, à terme français là, a fɔ de ma ko intérêt usuraire. Mais mɔgɔ minnu ye nin traduit français la, k'a bɔ arabukan na k'a traduit français la, il me semble que a traduit tɔ la, o ye terme de utiliser, terme min mako bɛ walawalali la kosɛbɛ, k'a kun kɛ olu y'a traduit cogo min na, ne yɛrɛ ma sɔn k'a traduit ten. Olu y'a traduit cogo di? Olu ko c'est là parce qu'ils ont dit que le commerce est égal à l'intérêt, alors qu'Allah a rendu le commerce licite et l'intérêt illicite. Olu y'a traduit tan de. Allah a rendu le commerce licite et l'intérêt illicite. Bon, ni danna ye a dɔ la a mako bɛ walawalali la mun na? Parce que ni ko mɔgɔ ma ko le commerce est licite mais l'intérêt est illicite, ça va lui paraître ambigu, puisque le commerce se fait pour l'intérêt là. Et s'il n'y a pas d'intérêt, est-ce que le commerce se ferait? On fait le commerce pourquoi? Pourquoi les commerçants font du commerce? C'est pour avoir des intérêts. Et mais si l'on dit que le commerce est permis, mais c'est l'intérêt qui est interdit, ça veut dire quoi? Donc je pense que la traduction, elle a besoin de renforcement. On pourrait dire le commerce est licite, mais c'est l'intérêt usuraire. Voilà. Il faut ajouter le mot usuraire, puisqu'il y a une différence entre l'intérêt et l'intérêt usuraire. Donc, le qualificatif usuraire, ou bien le complément de nom ici, usuraire, ajouté à l'intérêt, rend automatiquement l'intérêt haram, puisque le mot usuraire déjà a un sens négatif du point de vue religieux. Donc, si usuraire est ajouté au mot intérêt, donc c'est-à-dire ça le rend illicite. Mais ce n'est pas l'intérêt en tant que tel qui est illicite. Dans certains cas, le mot intérêt seul peut jouer un rôle négatif et peut être plutôt illicite, mais ce n'est pas dans tous les cas. Ce n'est pas et non plus dans tous les cas. Dans certains cas, le mot intérêt peut être illicite, sans ajouter même le complément de nom usuraire. Le mot intérêt peut jouer le rôle négatif. Mais dans certains cas, par exemple, si l'on dit le commerce est licite, mais c'est l'intérêt qui est illicite. Et la personne si on vous pose la question, par exemple, pourquoi fait-on le commerce? Vous allez dire quoi? On fait le commerce pour l'intérêt. Eh bien, si vous dites que l'intérêt est illicite, pourquoi encore on va faire le commerce? Donc, ce n'est pas logique. Mais le commerce est licite, mais c'est l'intérêt usuraire qui est illicite. Au cours du Bamanangana, mon y'a traduit français là, ou l'ouïra ko fere kain, comme tono de haramui. Ni qui va traduire, absika traduite, parce que tono qualité kacha. Est-ce qu'il y a femme? Absika ke o kame mi ma, ni juru do ma la ka tono daka. Par exemple, absika ke o kame o tono indema. Mais o damati tono yo. Tono qualité kacha o. Et allé fin sans binan, et a faire biduru. Et joli tono sur drometan. Est-ce que drometan est haramui wa? Drometan est ce que haramui parce que, oui, tono dit, ça c'est l'intérêt tout court. N'est-ce pas? Donc, n'a qu'on cela qu'à différencier
Comme déjà, ils ont dit que ceux qui mangent ou pratiquent l'intérêt usuraire. Voilà. Donc, il s'agit bien de l'intérêt usuraire là. Et non l'intérêt de façon générale. En bas amina wala bse ka famu cogo mina. Riba, en français, est l'intérêt usuraire. Pour être clair dans ces termes. L'intérêt usuraire. L'intérêt usuraire, a bamanangalama est jumé, tono jugu. Ka tono soro sara jugu ka. O de riba yi. Ebo famwa. Tono soro le sara jugu kan par exemple. Okora jumé. Okora ukacha. Ebo famwa. Amina exemple do de di. Epse ka munu fam. Comme nyengali kela ko ale bisran riba de nye. Fo riba de ka foye femi riba yi. Donc ni riba donna 600 intérêt usuraire. Ola ibi rekoloshi ka bo obara la. Amina demene yɔrɔ jumɛn na an b'a daminɛ muminu ni ɲɔgɔn cɛ fɛ jɔɲɔgɔnya la comme kuma yɛrɛ b'o de kan la vie du croyant aw mumini fila par exemple kelen bɛ yen semaka ye don dɔ la c'est à dire dɛsɛ b'a la don dɔ la ile mumini tɔ kelen a seli ma k'i ka 400 di a ma pour que ale bɛna a ka denbaya ka nasɔngɔ di parce que wari t'a bolo o don in a lamɛn ka ɲɛ dɛ a bɛna de b'a faamu sisan i ye mumini ale fana ye mumini don ka di la mais ni don in ale dɛsɛla a bolo banna a ko a jɔn bɛ taa n terikɛ fɛ yen n bɛ taa 400 min a bolo ka n'o di bi nasɔngɔ ye ni n y'a sɔrɔ n bɛ taa d'a ma donc a wulila ka s'ile ma ka taa kɔrɔfɔ f'i ye a mako bɛ 400 na i ko a ma n bɛna 400 in d'i ma mais n'i bɛna sara i b'a sara 450 walima i b'a sara 420 a lamɛn ka ɲɛ dɛ i ye 50 d'a kan walima i ye 20 d'a kan ala ko i b'o 50 min d'a kan walima i b'o 20 min d'a kan i b'o dun i bɛ jahanama kɔnɔ a bɛ faamu munna i bɛ jahanama kɔnɔ parce que i mumini ɲɔgɔn de don c'est ton confrère religieux n'a nana i ma k'a bolo dɛsɛ la possibilité fila soit i k'a dɛmɛ fu walima i k'a d'a ma kɔfɛ i ye min di a b'o sara n'i ye min di n'a b'o sara o ye juru kanali ye donc an bɛna se juru ma muminu ni ɲɔgɔn cɛ juru bɛ ta cogo min an bɛ taa se yen n'an sela yen aw bɛna tɔ faamu yɔrɔ la mais kuma bɛ min nɔfɛ yan kuma bɛ riba de nɔfɛ riba ye tɔnɔ jugu de ye o bɛ mun yira i la i ye tɔnɔ ɲini i mumini kan k'a to degun kɔnɔ i y'o faamu wa i ye tɔnɔ ɲini i mumini ɲɔgɔn kan k'a to degun kɔnɔ o bɛ mun yira i la o b'a yira i la ale ka tɔɔrɔ i y'i profiter ale de ka tɔɔrɔ la quoi alors que mumini i mumini ɲɔgɔn n'a bɛ degun kɔnɔ i kan ka hinɛ de minɛ o de ye muminiya tagamasere ye mais a bɛ degun kɔnɔ e m'a ka degun dɔn i tilala tuguni ka se t'u yɛrɛ ye e bɛ se ka 400 yɛrɛ di maa min ma yɛrɛ i tilala k'i ɲɛ waga o la k'i ɲɛ jɔ o la k'i bɛ 400 minɛ sini i b'a sara 500 o 100 in bɛ mun ɲɛ e ye dɔrɔmɛ 100 donc en d'autres termes o bɛ fɛ k'a yira de ko mumini yɛrɛ de ka gɛlɛya ka di ye e ka dugawu don yɛrɛ de ye sini a ka dɛsɛ nasɔngɔ na bɛ la a bɛ na n'a nana i na 400 wɛrɛ d'a ma ni ka 100 d'o kan donc e ka dugawu don de ye sini kɛnɛ a ka dɛsɛ a ka nasɔngɔ na bɛ n'a nana o fana na i bɛ 400 d'a ma a bɛ n'o sara 500 i na 100 wɛrɛ sɔrɔ donc o dugusajɛ a ka tila ka dɛsɛ a bɛ na donc l'idéologie ici c'est quoi a ka dɛsɛ e ka wari sɔrɔ o bɛ mun yira muminiya min fɔla o de t'ile la sinon jamais e tɛ se ka i ka tɔnɔ sɔrɔli bila k'i mumini ɲɔgɔn de dɛsɛlen kɔnɔ o tɛ se ka kɛ o c'est pas possible o de la kuranɛ k'i ma n'i y'a kɛ dɔrɔn fakad arabayita i ye riba de kɛ wa n'i ye riba dun n'i balol'o la n'i sala i bi jahanama kɔnɔ de kuranɛ m'a fɔ ka hali nɔgɔ to a la a bɛ faamu ou bien en d'autres termes a nana ko ɲɔ balo t'a bolo ɲɔ t'a bolo a nana i ma i ka hinɛ a la i ka kilo 5 suma ka d'a ma bi a bɛ taa ka denbaya la hinɛ e ko a ma n bɛna malo kilo 5 d'i ma mais sini i bɛna sara i b'a sara malo kilo 6 kilo 1 ma d'a kan wa n'i y'o kilo 1 dun cɛ o cɛ y'o dɔn k'o dun ala k'o bɛ jahanama kɔnɔ di parce que kilo 1 min dala kan o ye riba de intérêt usuraire i bɛ k'a faamu wa ou bien a ye ɲɔ tigɛ ɲɔ t'ale bolo il est mumin ale mumin mais nin yɔrɔ in na il faut être clair hein ala kan bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ de ma yan dans un canal mais i ni maa dɔw ɲɔgɔn cɛ a bɛ ça dépend des circonstances hein ça dépend des circonstances donc n tɛ fɛ ka don détail bɛɛ kɔnɔ on reste dans le cadre des croyants a y'a faamu wa sinon n'a bɔla o kɔnɔ a dɔ la a rythme fana bɛ changer
parce que ala bɛ ka min ɲini a kira bɛ ka min ɲini o ye aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka hinɛ ɲɔgɔn na aw kana ɲɔgɔn ka degun kɛ wagati min n'aw bɛ se ka tɔnɔ ta ɲɔgɔn kun est ce que a faamu n'o kɛla dɔ in ka tɔɔrɔ bɛ yɛlɛma ka k'i bolo hɛrɛ ye or tel ne doit pas être le cas ale ka tɔɔrɔ kan ka k'i ka tɔɔrɔ de ye wa ale fana ka hɛrɛ kan ka k'i ka hɛrɛ ye n'i y'a ye a ka tɔɔrɔ yɛlɛmana ka k'i ka hɛrɛ ye dɔrɔn ça veut dire que ça ne va pas est ce que a faamu i ko a ma k'i bɛ ɲɔbɔrɔ kelen d'a ma n'a bɛna sara a b'a sara ɲɔbɔrɔ fila n'o kɛla ɲɔbɔrɔ tɛ kelen min bɛ d'a kan o ye riba de est ce que a faamu nin ye dans le canal de c'est à dire de l'aide o bɛ n'a fɔ a dɛsɛlen nana i ma est ce que a faamu donc juru ta b'o cogoya la a nana i ma i ka 20,000 juru don a la mais 20,000 min juru donnen a la a bɛ dépend a bɛ ka taa juru in kɛ fɛn min ye n'a sɔrɔ dɛsɛ de y'a bila a la ni dɛsɛ de ye a bila 20,000 juru ta la silamɛya bɛ min ɲini fɛ i mumini ɲɔgɔn don donc kana dɔrɔmɛ kelen da 20,000 in kan a fɔ i bɛ 20,000 in d'a ma mais a bɛna sara 20,000 mais n'i ko a ma i bɛ 20,000 d'a ma a bɛna sara 23,000 walima 22,000 20,000 min b'a kan 3,000 min b'a kan ala ko n'i y'a don i bɛ jahanama kɔnɔ munna parce que riba de don mais a ye 20,000 in ta munna de silamɛya mako b'o la dɛ parce que ala ye riba ani feere ala y'olu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a y'olu walawala ka bɔ ɲɔgɔn na riba ni feere parce que feere bɛ riba fana bɛ yen comme a fɔla cogo min ils ont dit le commerce est égal à l'intérêt usuraire alors qu'Allah a rendu le commerce licite et l'intérêt usuraire haram o bɛ mun yira la o b'a yira la mɔgɔw ka juru ta kun tɛ kelen dɔ bɛ yen a bɛ juru ta degun kama donc juru min tala degun kama par exemple a tigi ka maa banalen don n'a ma wari sɔrɔ sisan sa a ka maa in bɛ sa walima degun dɔ b'a kan n'a ma wari sɔrɔ sisan sa a mako bɛ sa c'est à dire que cas urgemment donc n'o contexte de don sisan riba in bɛ appliquer o yɔrɔ la a bɛ lajɛ i kana na tɔnɔ d'a ka juru kun nin yɔrɔ in na n tɛ fɛ ka fara ka don bange la ni n ko an bɛ fara kuma kana na janya kojugu est ce que a faamu sinon détail dɔɔni fana bɛ yen min kan ka expliquer pour que minnu bɛ yen n'o bɛ baara kɛ bange la o bɛ se ka faamu cogo min na parce que moi je veux que Mali la fo ka taa se diɲɛ yɔrɔ caman Oustaz Berté qu'il soit serviable et qu'il soit profitable par plusieurs canaux ou par plusieurs secteurs mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ canal caman kɔnɔ secteur caman na o bɛɛ ka se k'o yɛrɛ ye an ka wajulu kɔnɔ o bɛɛ ka se k'o yɛrɛ ye an ka laseliw kɔnɔ n'o kɛla ça va amplifier l'écoute a bɛ maa caman bila u b'a lamɛn parce que n'i y'a lamɛn i b'i ka sɔrɔta sɔrɔ a kɔnɔ mais si c'est trop restreint mɔgɔ min bɛ yen n'a mago b'a la n'a ma a niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ walima a ma a ka satisfaction sɔrɔ a kɔnɔ mais lui il va l'écouter pour quel intérêt donc c'est pourquoi a ka di n ye ka branche ta pour que a bɛ se ka diversifier cogo min na n'i ye banque ta k'a lajɛ kira tile la banque kun tɛ yen tan comme a bɛ cogo min na olu ta kun ye aw ni ɲɔgɔn cɛ dama i bɛ karisa dɔn karisa b'i dɔn ɲɔ b'a bolo walima wari b'a bolo i bɛ wuli dɔrɔn i bɛ taa a ka ɲɔ walima a ka wari i bɛ taa sɔrɔ ni ɲɔ de don a bɛ magasin de kɔnɔ magasin min ni a tɛ kalo sara sara a kama walima ni wari de don wari in bilalen tɛ banque kɔnɔ k'o kɔrɔ ye ko a bɛ frais d'entretien sara ou bien a bɛ fɛn dɔ sara a ka wari y'a ta ye 0 franc a t'o sara kalo kɔnɔ n'est-ce pas donc ale ka wari tali ani mɔgɔ min sisan y'a ka wari ta ka taa bila yɔrɔ dɔ la ko banque n'a bɛ a y'a bila yɔrɔ min na a b'o sara ensuite a y'a bila courant min bɛ jɛni a b'o sara ensuite ji min bɛ jɛni a b'o sara ensuite papier minnu bɛ san fo ka taa se a yɛrɛ bɛ carburant min kɛ a yɛrɛ kun ka taa baarakɛyɔrɔ la banque kɔnɔ olu ka cas tɛ se ka kɛ kelen ye hakili yɛrɛ tɛ sɔn o ma quoi mais nin kɛla problème dɔ ye problème min ni a kɛla gɛlɛyaba ye mun na parce que c'est une question d'adaptation question d'adaptation ça veut dire quoi ça veut dire que ka silamɛya lajɛ kira tile la ka adapter n'anw ka tile ye a dɔ la a bɛ se ka kɛ o mais c'est pas tout le monde qui peut le faire est ce que a faamu bɛɛ tɛ se k'a kɛ i y'a faamu wa i b'a lajɛ dɔrɔn kira tile la a tun bɛ kɛ cogo di kisi ni nɛɛma bɛ kira ye a n'a ka so i b'o ta dɔrɔn i b'o adapter anw ka bi tile la a bɛ résultat ɲɛnama d'i ma n'est-ce pas kira tile la n bɔla k'o f'i ye olu ta kun tɛ banque ko ye courant ko tɛ courant tɛ sara ji tɛ sara e b'a faamu cogo min na papier ko kuma t'a la ko i b'o sara ou bien frais d'entretien ou bien i bɛ essence don i bɛ nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan nin y'anw de tile ye est ce que a faamu donc i bɛ kira tile ta kɛcogo de lajɛ k'i tile fana ta kɛ o a bɛ kɛ o c'est possible ni kira tile la n'a fɔla ko dɔrɔmɛ tɛ da a kan parce que wari min n'i y'a di sisan kungo t'i dala wari kama o i tɛ kalo sara sara a kama ou bien frais de magasinage t'a la ainsi de suite mais est ce que anw bi tile la o de don wa c'est pas la même chose
bangi wari b'a sɔrɔ wari bɛ taa bila di wari bɛ bila bâtiment min kɔnɔ min bɛ baara kɛ bangi la o ta tɛ bâtiment ye i bɛ ka faamu wa il faut bien écouter a ta tɛ bâtiment ye premièrement deuxièmement ale ka wari yɛrɛ tɛ yɛrɛ dɔ de ka wari bilalen don i bɛ k'o faamu deuxièmement donc ale il peut pas se permettre ka wali wari ta k'a utiliser a ta tɛ deuxième point troisième point wari in bila n bɛ immeuble min kɔnɔ walima bâtiment min kɔnɔ courant de bɛ jeni aw ka wari kama troisième point ji de bɛ jeni aw ka wari kama quatrième point a lamɛn dɛ papiyew de bɛ san ordinateur aw ka wari kama pour ka se k'a sécuriser k'a dɔn nin ye karisa ka wari nin ye karisa ka wari n'est-ce pas cinquième ou sixième point wifi de bɛ ta kama pour que ka a dɔn connexion bɛ yen nin ye nin ye nin ye nin kɛla tan nin kɛla tan nin kɛla tan et ainsi de suite gardien bɛ ta tuma dɔ la k'a bila da la ou bien olu yɛrɛ minnu bɛ na u bɛ essence don ka na donc e tɛ se ka na o wari ta ko e b'o ta k'i b'o comparer ni maa ta ye hali anw bi tile la min tun bɛ kɛ kira tile la o bɛ se ka kɛ bi o maa dɔ bɛ yen a ka wari b'a ka so c'est à dire a tɛ bange la foyi foyi donc n'o de kɔni don a bɛ se ka adapter o la mais nin contexte kɔnɔ min ka wari bila n bɛ bange la nin bilacogo la e b'a dɔn o ni min ta bila n b'a yɛrɛ ka so n'a tɛ facture sara kama a tɛ foyi sara kama olu ta o tɛ se ka kɛ kelen ye o parce que silamɛya fana sariya o tɛ tigɛ k'i kun jan dɔrɔn ka boli ka taa i na fɛn caman nɔɔni dugu ma i t'o ye i b'i kun suli de i bɛ nin bɛɛ de jateminɛ n'est-ce pas n'o wari tala k'o d'i ma 20,000 ko e ka taa e bɛ segin ka n'o wari in sara 20,000 ko dɔ kana d'a kan dɔ kana d'a kan wali wari 20,000 ile taalen o ye facture sara fɛn caman caman sara la min yɛrɛ bɛ taa baara kɛ o ka carburant sɔngɔ e y'i ta ta tan mɔgɔ wɛrɛ fana nana ta ta tan mɔgɔ wɛrɛ nana ta ta tan aw continue na k'a ta tan sans intérêt en fin de compte banque in bɛ kɛ cogo di ça va fermer là mais il n'y a pas de doute ça va fermer mun de bɛ kɛ plan dɔ de bɛ sigi sen na plan min bɛ aw yɛrɛw permettre don dɔ la i kana na taa fɔn banque yɛrɛ kuturu kɔ kuma tɛ wari ma o plan ye jumɛn ye olu de ye frais d'entretien ye moi je suis pas là pour faire la publicité des banquiers je suis pas là pour ça mais ni silamɛya bɛ fɛn min toucher je suis mieux placé pour détailler ça a bɛ se ka faamu cogo min na maaw bɛ se ka diinɛ in labaara ka taa sɔrɔ c'est-à-dire ils sont pas frustrés o complexelen tɛ o k'a dɔn n bɛ ka nin min kɛ nin ka ɲi walima nin man ɲi ala bɛ se minɛ ko la o de la mais n'a taara fɛn gulo ka bila sanni dugu cɛ haramu don haramu tɛ haramu don min yɛrɛ bɛ k'a kɛ o yɛrɛ t'a dɔn jumɛn don mais o tuma na dɔnni tagala min il faut travailler avec le savoir ça dɔnni tɛ se ka kɛ nin ye o a haramu don haramu tɛ haramu dɔn ɲɔgɔn sama sama na fo ka taa diɲɛ wuli o can tɛ dɔn c'est pas possible o tɛ se ka kɛ donc a can bɛ dɔn ni min b'a kɛ e b'a dɔn sisan i bɛ k'a kɛ canal jumɛn kɔnɔ a ka ɲi wa a man ɲi wa i b'o dɔn donc n'i y'o dɔn i yɛrɛ b'a kɛ cogo min na o b'i tɔ bolo o tɔ b'i bolo yen est ce que a faamu o fɛlɛ min bɛ sigi sen kan o de kan ka fɔ bange baarakɛlaw ye maa min nana ka wari ta degun kama o ka intérêt ani maa min nana ka wari ta jago kama olu ka intérêt kana kɛ kelen n'o sera k'o bila en œuvre c'est à dire s'il parvient à mettre ça en œuvre o de bɛ kɛ danfara ye k'a yira o mago tɛ de b'a la est ce que a faamu parce que ala y'o fɔ ala ko le commerce est licite bɛɛ dun b'a dɔn bɛɛ kan k'a dɔn jago bɛ kɛ tɔnɔ de kama ni tɔnɔ tɛ yen jago tɛ se ka kɛ c'est pas possible e bɛna jago kɛ mun na ka taa fɛn san 50 ka n'o feere 50 e ye essence min don ka taa san o tuma na e y'a feere min ma o de bɛna i ka essence san wa donc on n'a pas à se tirer les bouts de corde pour ça bɛɛ b'o dɔn o kan ka dɔn jago bɛ kɛ a tɔgɔ de feere bɛ kɛ tɔnɔ de kama est ce que a faamu o bɛ cogo min na ni mɔgɔ ka wari dila i ma degun kama est ce que a faamu tɔnɔ bɛ d'a kan wa tɔnɔ tɛ d'a kan o de kan ka calculer k'a lajɛ degun min y'a se a ma mais n'a kɛla an ka tɔgɔ wele cogo di fiɲɛtɔ bere i nana degun kɔnɔ o karaw ko taux d'intérêt bɔ k'o d'i ma walima i nana affaire kɔnɔ karaw les mêmes taux d'intérêt o de ye haramu ye mun na parce que il faut faire la distinction entre l'affaire et l'urgence mɔgɔ min nana urgence kɔnɔ ani mɔgɔ min nana a tɔgɔ di affaire kɔnɔ ni maa min nana affaire kama silamɛya yɛrɛ la kuma caman t'o la o kɔrɔ ye jumɛn ye c'est un homme d'affaires a bɛ fɛ ka jago de kɛ a nana banque la k'a mago miliyɔn 30 la walima miliyɔn 20 o ye bangetigi de o tigi furancɛ de ye n'aw ye ɲɔgɔn discuter ka bila yɔrɔ min dans les canaux à condition de rester dans les règles de l'islam
cɛ nana k'a mago miliyɔn 20 na a bɛ fɛ ka taa jago kɛ i bɛ se k'a fɔ a ye n'i ye miliyɔn 20 in ta anw ta y'a la 10% walima 20% par exemple et c'est dans le cadre du commerce ici a bɛ taa feere de kɛ o a tɛna feere n'a ye ka miliyɔn 20 minɛ banque la n'a taara feere kɛ a bɛ min sɔrɔ e b'a dɔn o bɛ caya miliyɔn 20 kɔni ye parce que a bɛ taa dɔ de d'a kan a bɛ o dɔ min d'a kan a kelen bɛ se k'i da wali wari kan cogo di k'a tɛ dɔ di banketigi fana ma donc c'est pas possible o tɛ la logique n'est pas là o de kama commerce kɔnɔ ala ko c'est-à-dire ils sont libres de contracter contrat entre eux n'est-ce pas o bɛ kuma ka bɛn pourcentage dɔ la si c'est dans le cadre de l'affaire n'a tigi bɛ ka taa commerce de kɛ par exemple est-ce que a faamu banketigi bɛ se k'a fɔ a ye nin ye nin ta anw ta y'a la 10% a b'a fɔ bon n jɛnna n'a ye o bɛ wari d'a ma a bɛ taa feere kɛ n'a tilala a b'a 10% calculer ka na di o intérêt in haramu tɛ o ye o ma surunya ka kɛ haramu yɛrɛ ye o ye jago de ye c'est dans le cadre de l'affaire mais par contre maa min dɛsɛla pepewu se t'a ye a tɛna wari in ta k'a bɛ taa jago kɛ a tɛna ta k'a bɛ taa affaire kɛ a nana ta de parce que n'a ma teliya a ka maa dɔ kan ka opérer soit biyɛndimi de b'a la walima dusukundimi de b'a la walima fɛn dɔ de bɛ yen n'a ma kɛ urgemment a bɛ sa o tigi boliboli la ka taa jurumisɛnnin dɔ ɲini ka essence ta ka bolo ka taa banque la a mako bɛ wari la pour ka taa di ka fɛn dɔ di garantie là à ce niveau c'est très crucial très important o de ka kan silamɛya bi janto de ka kan la kosɛbɛ parce que o bɛ degun de kɔnɔ o bɛ dɛsɛ minɛn de kɔnɔ donc e de b'a fɔ sisan comme anw fana bɛ yan an ta tɛ wari in ye et puis encore anw bɛ so in sara de wa fana courant min bɛ jeni aw ka wari kama wari ninnu kama anw b'a sara de donc anw tɛna courant jeni sɔngɔ sara e tɔgɔ la anw tɛna ji sara a tɔgɔ de ji wari sara e tɔgɔ la wa fana carburant de bɛ don an ka mobili la ka na baarakɛyɔrɔ la donc an b'a kɛ cogo min na e nana ko ka miliyɔn 2 d'i ma k'i ka maa dɔ kan ka taa opérer n'o tɛ a bɛ sa donc d'habitude n'anw bɛ miliyɔn 2 juru don maa la feere kɔnɔ walima affaire kɔnɔ anw ka tɔnɔ ye o la 40,000 de ye d'habitude mais comme il est ta ye urgent ye parce que n'i m'a ta i ka maa bɛ sa donc au lieu de 40,000 anw bɛ na frais de papier walima frais d'entretien de ɲini i fɛ o ye jumɛn ye o ye 40,000 in na anw tɛna fɔ i ka 40,000 in di nka miliyɔn 2 in na i b'i jija i natɔ i bɛ 50,000 ɲini ka fara a kan 50,000 dɔrɔn au lieu de 40,000 i bɛ na ni 50,000 ye donc n'i nana n'o 50,000 ye o de fana bɛ anw permettre courant min bɛ jeni wari in marali la walima courant min ji min bɛ jeni wari in maratɔ la walima carburant min bɛ jeni ou bien essence fɛngɛ minnu bɛ san o b'anw permettre ka se ka olu wo dɔ fana datugu pour que an yɛrɛw kana bin ala mais Dieu est omniscient là est-ce que a bɛ kan ka faamu ala bɛ kodɔn ala de b'a lajɛ sisan ninnu ta tɛ riba ko ye ni riba ko de kun don 40,000 min n'o tun bɛ deli k'a da o ka miliyɔn 2 kan o tun bɛ n'a fɔ i ye bɔn i ka maa in ka kɛnɛ a man kɛnɛ an mago foyi t'o la donc i bɛ taa n'o i ka miliyɔn 2 ye kɔfɛ i bɛ na ni 40,000 ye diyagoya ni riba ko de kun don o tun b'a kɛ ten de mais n'i y'a ye o ye dɔ ben ka bɔ a la an k'a kɛ tan c'est la chose l'objectif il est clair o mago t'a la ka tɔnɔ d'a kun wa fana o mago t'a la c'est-à-dire o t'i fɛ fana olu fana ka bin donc i bɛ taa sɔrɔ 50,000 min ni a tigi bɛ o da miliyɔn 2 in kan a 50,000 in tɛ tɔnɔ se baarakɛla in yɛrɛ ma i b'a sɔrɔ 50,000 in n'a ma don papier la a bɛ don ordinateur fɛn dɔ la ou bien a bɛ kɛ courant sara ye ainsi de suite mais e bɛ se k'o 50,000 in kɛ riba ye avec quelle preuve donc la preuve elle est absente ni riba ko de don n y'a f'i ye cogo min na o tun bɛ tɔnɔ jugumanba de d'a tigi kun donc e bɛ taa kɛ jɔyɔrɔ i ka maa man kɛnɛ i ye wari juru ta e bɛ ka jɔrɔ wari la e bɛ ka jɔrɔ a tɔnɔ na alors que e dun dɛsɛla est ce que a faamu nin ye hali bi nin y'a dilan cogo dɔ de ye dilan cogo dɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye pour que banque in kana ben wa fana ele min ye wari ta siɲɛ wɛrɛ n'i fana degunna i ka t'u sɔrɔ yen est ce que a faamu mais n'a kɛla ko possibilité yɛrɛ bɛ yen a ɲɛma ko possibilité bɛ a ɲɛma min bɛ kɛ o ye k'a fɔ anw bɛ diɲɛ i ma 40,000 in minɛ i ka t'i ka maa in furakɛ n'i bɛ na i bɛ na ni 40,000 ye ka n'ale dɔrɔmɛ d'a kan possibilité bɛ anw yɛrɛ la fanga b'anw na fanga min bɛ anw permettre an yɛrɛ bɛ courant min jeni an b'o sara fanga b'anw na fanga min bɛ anw permettre an yɛrɛ bɛ ji min jeni an b'o sara donc n'o kɛla ça c'est au deuxième degré parce que ko in ye degré 2 de ye degré fɔlɔ banque in yɛrɛ a dan t'a yɛrɛ la ko fangaba b'ale la min ni a ye tɔnɔ in bɛɛ ben k'a yɛrɛ tɛ ben donc n'o kɛla a b'i débrouiller ka pitinin dɔrɔn fara a kan 2,000, 3,000, 4,000 pour que o bɛ kɛ papier sɔngɔ ni fɛn misɛnnin sɔngɔ ye mais o yɛrɛ ka dunta t'a la
parce que degun de don soit bange y'a dɔn nin ka tɔnɔ don nin ka tɔnɔ tɛ o nin tɛ foyi tiɲɛ anw ye donc an b'a d'a ma a natɔla a bɛna sara a ye min ta n'a ye 40,000 ta a bɛna sara 40,000 n'o kunna bange yɛrɛ la mais a b'o kɛ o ye n'o jala yɛrɛ ye et puis o de bɛ sɔn ka ɲɛ ka tɛmɛ n'a ko dɔ d'a kan parce que n'a fɔla i ye ko n'i gɛrɛla jida in na dɔrɔn i bɛ ja dɔ ko ne tɛ munumunu jida in yɛrɛ fɛ dɔ ko n bɛ gɛrɛ nka n tɛ gɛrɛ ji yɛrɛ la jumɛn de kisi ka di min ko a ti gɛrɛ jida yɛrɛ la pepewu o de kisi ka di ka tɛmɛ min ko n bɛ taa yen nka n tɛ gɛrɛ ji yɛrɛ la parce que hali bi i bɛ surunya la donc bref nin ye a dilan cogo dɔ ye min bɛ se ka comment dirais-je maa ka ŋɛnaya ɲumanya k'o yira ala la k'a yɛrɛ tɛ ka baara kɛ ni riba ye mais n'a bɔra nin kandali ninnu kɔnɔ f'a kɛla gbaragbara i nana juru ta a kun tɛ ɲɛɲini foyi n'a kɔni donna o kandali kɔnɔ et là vous allez vous retrouver des consommateurs d'intérêts usuraires bien sûr est-ce que a faamu consommateurs d'intérêts usuraires donc a mako bɛ nin ɲɔgɔnna walawalali de la nin ɲɔgɔnna intelligence de la pour que ka se ka développer a bɛ faamu cogo min na et puis nin tɔ a kiti bɛ yira ala de la parce que ala ɲɛ bɛ ko la anw tile ani kira tile c'est vrai diina sariya a bɛ tali kɛ tile bɛɛ kan mais n'i yɛrɛ sɔrɔ ba min cɛ ma o bɛ tigɛ ni fɛɛrɛ min ye a ka ca la i b'o de fɛɛrɛ sigi sen kan i bɛ se ka ba tigɛ cogo min n'est-ce pas ala y'anw tile bɛn nin ma donc fɛɛrɛ min b'anw permettre an bɛ se ka an yɛrɛ bɔ ka taa sɔrɔ a ma kɛ ni ala sɔsɔ ye o fana fɛɛrɛ o bɛ sigi sen kan tuma dɔ la nin y'a ɲɔgɔnna dɔ ye donc banque intérêt ni riba don ni riba tɛ hakili la a détail bɛɛ dila ka ban wari min tala jago kɔnɔ ani affaire kɔnɔ olu intérêt min bɛ da o kan sɔsɔli foyi t'a la n'o kumana ka bɛn da min na o b'o ka baara kɛ haramu t'o ye mais wari min tala degun kɔnɔ o de kuma ka ca parce que n'i faratila ka tɔnɔ modèle dɔ da o kan a bɛ kɛ riba ye est ce que a faamu donc i b'a lajɛ de lajɛ cogo dɔ la ile min ye wari in don juru la i ti ben wa i fana y'a di min ma fana a fana bɛ kun o fana fɛ a ti kɛ i n'a fɔ i ye tɔnɔ ta a kun k'a to degun kɔnɔ a y'a faamu wa an bɛ se ka tɛmɛ o la ne kun ko n'an donna bange ko ninnu kɔnɔ k'a ka ca la finalement a fara yɔrɔ bɛna janya kojugu est ce que a faamu n bɛ fɛ ka taa fana orange money orange mɔgɔw ka comment dirais-je crédit jigiya la mais j'espère que n y'o thème kɛ ka ban an bɛ tɛmɛ donc an bɛna se niveau min ma sisan a ka ɲininkali bɛ a yira k'a fɔ sanni kɔnɔna na walima feere kɔnɔna na ou bien sigan kɔnɔna na mumini kan k'i comporter cogo di donc ninnu bɛɛ jaabi ye jaabi kelen ye sanni feere mumini b'i comporter cogo min na o ye k'i comporter ni laadiriya de ye laadiriya kɔrɔ ye jumɛn ye à condition que i bɛ ka na fɛn min san walima i bɛ ka na fɛn min feere o fɛn in kana kɛ haramu ye fɔlɔ est ce que a faamu i bɛ ka na fɛn min feere walima i bɛ ka na fɛn min san o fɛn in kana kɛ haramu ye donc n'o sabatila maintenant sanni kɛtɔ la walima feere kɛtɔ la i k'i jija sisan i ka kɛ ni laadiriya ye ala y'o de ɲini n'i taara kuranɛ kɔnɔ kuranɛ suran 16 aya 90 kuranɛ suran 16 aya 90 surat 16 verset 90 a faamuna kuranɛ suran 16 aya 90 surat 16 verset 90 ala ko cogo di أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم ألكو إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Traduction en français. Sourate 16, verset 90. Allah ordonne la justice. Allah ordonne la justice, les bienfaisances et l'assistance aux proches. Et il interdit l'acte répréhensible. L'acte répréhensible, la rébellion, il vous exhorte afin que vous vous souveniez. N'est-ce pas? Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion afin que vous vous souveniez. Sourate
16, verset 90. Traduction en anglais. Chapter number 16, verset number 19. Chapter number 16, verset number 90. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. God has enjoined justice and the doing of good and giving of gifts to your relatives, and he has forbidden indecency, impropriety, and oppression. He warns you so that you may remember. Qur'ana surah tan woro aya 90. Ala ko ale be anw yamaruya muminu, ale be anw yamaruya ni laadiriya de, wa fana a be anw yamaruya ni ɲuman kɛ ka ɲuman kɛ, wa fana a be anw yamaruya ka ɲumanya kɛ i balimasuruw ye. Nin bɛɛ mako bɛ détail la. Wa fana a b'an bali ka bɔ kojugu kɛli la, ani ko sugudɔnbaliw, ani kuntankow, ani tiɲɛnikow, ainsi de suite. Est ce que a faamu? Ko ale b'anw ladi tuma dɔ la anw na se ka hakili sɔrɔ. N mako bɛ min na yan kosɛbɛ o ye laadiriya de. O b'a yira i la mumini bɛ baara kɛ ni laadiriya de. An balimakɛ ka kuma sela ma k'a fɔ i bɛ ka taa fɛn dɔ san par exemple, dɔ y'i ɲininka k'i taatɔ bɛ mun san, i bɛ ka taa mun san, i ko k'i bɛ ka taa a tɔgɔ de tigɛ tulu san par exemple. I selen butigi la, e ma dan tigɛ tulu sanni ma, i ye sukaro san ka fara kan, walima i ye fɛn wɛrɛ san ka fara kan, mais i le ɲininka la i ko k'i bɛ ka taa tigɛ tulu de san. O yɔrɔ la o bɛ don kalon de kɔnɔ parce que déjà i da man ka fɛn dɔ fɔ ani i yɛrɛ bɛ ka taa min kɛ tɛ kelen ye. Fo n'a ɲɛbɔla condition kelen na nin yɔrɔ in na yan. O condition ye jumɛn ye? I kɛlen k'a fɔ a ye k'i bɛ ka taa tigɛ tulu de san, o b'a sɔrɔ e hakili kun tɛ sukaroko la, e hakili kun tɛ fɛn wɛrɛ la. Est ce que a faamu? E hakili kun bɛ min na tuma min i y'o de fɔ a ye. N'i sera ɲɛfɛ e hakili jiginna fɛn wɛrɛ la, ja n kun ɲinan bɛ sukaro tɛ so, ja n bɛ dɔ san ka fara kan. I b'o san kɛ, o tɛ kalo ye, o tɛ janfa ye, o tɛ namara ye, o tɛ foyi ye. O ye i ɲininkala tuma min na dɔnni min kun bɛ i kunkolo la, i kun bɛ min dɔn o y'o de ye. Mais kɔfɛ i taalen hakili jiginna dɔ wɛrɛ la, i b'o san foyi t'o la, kɛfarabɔ t'o la, jurumu tɛ yɛrɛ. A bɛ kɛ jurumu ye tuma jumɛn? Tuma min na i kun y'a dɔn k'i bɛna sukaro san mais i ma sɔn k'o fɔ, i ko de ko tulu. O bɛ mun yira? Mumini ye kan kelentigi de ye. N'a ye min fɔ a b'o de kɛ. Est ce que a faamu? N'i y'a ɲininka k'i bɛna mun kɛ, n'a ye min f'i ye k'a bɛna o kɛ, o b'a yira i la k'a bɛna o de kɛ. Ça c'est clair. Kelen. Deuxième position, i ye fɛn min fɔ ani i ye min kɛ olu kan ka ɲɔgɔn ta de. Ni a ye ɲininkali kɛ a ma ɲininkali kɛ gansan. Kuranɛ sura 61 aya 2 ni 3, surat 61 verset 2-3. Kuranɛ sura 61 aya 2 ani 3. Ala ko cogo di? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Ala ko ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Traduction en français. Surat 61 verset 2-3. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est de la grande abomination auprès d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. Traduction en anglais. Chapter number 61, verset number 2 and 3. Oh, you who believed, why do you say what you don't practice? It is odious to God saying what you do not practice. Ko mun de la i bɛ fɛn fɔ i da la i yɛrɛ tɛ min kɛ. Donc nin bɛ tali kɛ o fana kan. Mumin i b'i janto i yɛrɛ la. N'i da ko nin bɛ ta, i kan ka ye i bɛ kan k'o de kɛ. Mais e da bɛ min fɔ ani i yɛrɛ bɛ min kɛ olu tɛ kelen ye. Tuma dɔ la o ye nafigiya piri-piri de. Est ce que a bɛ faamu? Min b'i kɔnɔ ani i bɛ min kɛ olu tɛ kelen ye. Donc par conséquent o ye nafigiya piri-piri dɔ ye. An kana sɔn o ma. N'i da ye min fɔ k'o man ɲi,
i yɛrɛ kana ye k'i bɛ kan k'o kɛ c'est-à-dire u ka go ala ye ka se niveau min na n'i y'o dɔn quoi walima i da ko nin kan ka kɛ e ma tila k'o kɛ e y'i sigi u ka go ala ye ka se niveau min na n'i y'o dɔn i kana fɔ yɛrɛ o ka fisa i k'a fɔ ka ban ka kɛ o la ala ko ale tigɛla maa la maa min bɛ fɛn fɔ a da la n'a t'a kɛ a bɛ min fɔ a n'a bɛ min kɛ tɛ kelen hali ala dɔrɔn tɛ dɛ hali adamadenw anw cɛla i ye maa o maa dɔn n'a jogo jugu ye n'a da ko i ma para bi sini a ye ciw min fɔ bi sini a b'o cayawale o contraire kɛ i bɛ tigɛ o tigi la n'a k'i ma bi ko nin ko in bɛ kɛ tan walima n'a k'i ma bi k'a bɛna 100,000 d'i ma i bi kɛ i n'a fɔ ko maa ma foyi f'i ye parce que e b'a dɔn a ditɔ tɛ a bɛ min fɔ a n'a bɛ min kɛ tɛ kelen dalangolo est-ce que y'a faamu min bɛ fɔ ani min bɛ kɛ kelen tɛ layidu bɔrɔtɔ la donc par conséquent muminiya jogo tɛ quoi nafigiya jogo de don o de la ala ko muminu a kana sɔn k'a kɛ parce que a t'aw kisi est-ce que y'a faamu n'an bɔra o yɔrɔ la a da fana sela siganko ma ka fɛnw sigan e taara dɔ ka moto minɛ k'i y'a moto minɛ min kɛ e taara n'a ye e ko a ma n bɛ taa dugu dɔ la dugu min kan ka bɛn kilo 5 ma i ni mototigi bɛnn'a la a y'a ka moto d'i ma soit a ye essence k'a la k'a d'i ma walima ile yɛrɛ taara essence san maintenant i taalen i ka dugu taga in na kilo 5 o kilo 5 in na i sela dugu in na hakilina nana i la k'a sɔrɔ an tɛnɛmuso furu n bɛ ɲɛfɛ duguni na ye kilo 2 kilo 3 est ce que n tɛ taa foli k'o la ka segin e y'i permete ka moto ta moto kelen in ta ka sira minɛ n'o ye komi a yɔrɔ ma jan ne ko a ma kilo 5 n kɔni sela nka komi a yɔrɔ ma jan n bɛ taa foli kɛ n tɛnɛmuso la n bɛ segin donc qu'est ce que silamɛya b'a permete i ye i ka o moto in ta k'i bɛ taa o foli in kɛ ka segin wa est ce que y'a faamu nin yɔrɔ in na silamɛya t'o permission d'i ma sans accord du propriétaire min y'a d'i ma mototigi n'i bɛ se k'a lasɔrɔ k'a wele komi an bɛ tile min na sisan c'est très simple n kun y'i ka moto minɛ n k'i ma n bɛna dan nin dugu in na nka n selen yan a jigila n kunna n ka taa foli kɛ n tɛnɛmuso la yɔrɔ ma jan kilo 2 kilo 3 i bɛ telefɔni de ta k'a tigi wele komi an bɛ telefɔni ko tile la a b'a f'i ye awɔ n jɛna n'a ye walima tiɲɛ yɛrɛ la a man di n ye n ka moto ka taa ye parce que e yɛrɛ bɛ ka dugu min ko fɔ tan a fɔla ko nin bɛ kɛ tan a man di n ye n ka moto ka taa ye donc tu es obligé maintenant de ne pas partir i tɛ se ka taa o la o mais e m'o si kɛ e taalen se dɔrɔn i ye moto ta garaba garaba ka boli ka taa k'o ye kilo 2 kilo 3 la depuis yen depuis bɔtɔ dugu dɔ in na i ni kuranna sariya sɔsɔ de bɛ ɲɔgɔn na ka taa fɛ parce que aw bɛna min kan o t'o ye e ka to o ta in na yen i taalen se niveau dɔ la i ye moto jɔ ka don tu kɔnɔ k'i b'i mako dɔ woloma ka bɔ i bɔlen e nana sɔrɔ moto tɛ yen e dun ko mototigi ma k'i bɛ dan kilo 5 kilo 5 in dugu kɔfɛ i ye moto in ta yanni o bɛ se kilo 2 dɔ in ma ɲɛfɛ yen a tɛ min yɛrɛ kalama pepewu e ye moto bila e nana sɔrɔ moto tɛ yen donc maintenant tu es entre le marteau et l'enclume i bɛna mun kɛ soit i ka kalon baraba tigɛ mototigi ye k'a fɔ ko moto sonyɛnna kilo 5 in furancɛ la walima i ka kuma jugu fɔ a ye k'a fɔ n tilalen kilo 5 na n kun bɛ fɛ ka taa kilo 2 walima kilo 3 donc mets-toi à la place du propriétaire n'o fɔla ile ma walima o kɛla ile la est ce que i bɛ se k'o tigi jate i ka maaba dɔ ye wa maa min k'e ma k'a bɛ dan kilo 5 a taara yɛrɛ sɔrɔ kilo 7 k'a sɔrɔ mototigi t'a kalama o ye janfa daminɛ de ye ni ko min daminɛna ni janfa ye n'i ma jija o bɛ laban ni janfa ye donc par conséquent tu n'es pas conseillé à le faire sans son accord min bɛ fɔ a la o y'o ye walima i y'a ka baarakɛminɛ dɔ minɛ k'a fɔ i ka buruwɛti singa ma comment dirais-je lɔgɔ bɛ n bolo n bɛ fɛ ka taa lɔgɔ in cɛ ni buruwɛti in ye a ye buruwɛti d'i ma toujours singa kɔnɔna na e nana i ka lɔgɔ cɛ k'a ban sɔɔni kababɔrɔnin bɛ yen min kan ka taa mansin na i kɛrɛfɛla la yen e ko a ye buruwɛti in ta a bɛ kababɔrɔnin in bila a kɔnɔ aw bɛ taa bila mansin na jamais tu ne dois pas l'user e man ka kababɔrɔnin ta k'i b'o bila buruwɛti kɔnɔ avec quelle permission ça ni jɔn ka diɲɛ ye avec la permission de qui donc tu n'as pas le droit de l'user dans ce sens là e y'a ta sens min fɛ dɛ i b'i dan o canal de kɔnɔ i b'i ka lɔgɔ cɛ n'a ye k'a ban n'i ma ɲɛ i bɛna utiliser wɛrɛ la
i bɛ buruwɛtitigi de wele k'a fɔ a ye ne k'i ma n bɛna i ka buruwɛti kɛ ka lɔgɔ cɛ lɔgɔ cɛ banna n mago b'a la ka taa a kɛ ka n ka kaba bila mansin na a b'a f'i ye awɔ walima a b'a f'i ye buruwɛti in sen ma ɲi kosɛbɛ dɛ n'i ye kaba bɔrɔ don a kɔnɔ a b'a kari a na dɔ f'i ye kɔni donc silamɛya ye min ɲini fɛ comme ɲininkali de kɛla je suis obligé a bɛ kɛ kɛcogo min na k'a bɛɛ ɲɛfɔ aw ye sinon n'i faratila n'i y'a ka buruwɛti ta ka taa kɛ ka ci dɔ kɛ ci min ni n'a ma fara ci min na o ye janfa ye o ye namara de a bɛ faamu wa la même chose hakili la a ye idée ye ka ban i ni maa min n'aw farala fɛn min na k'i bɛna nin kɛ tan tu es obligé d'honorer ton engagement mɔmini kɛcogo y'o de ye parce que o ye bɛnkan de ye i bɛ kan ka faamu wa o ye bɛnkan de ye donc tant que bɛnkan in ma sigi kalo kan e wajibiyalen don ka bɛnkan in bɔ a sira fɛ mais e tɛ se ka na ciw fɔ maaw ye bi ka tila ka na cawale kɛ mais c'est pas du galant ça o bɛ kɛ cogo di n'est-ce pas o ye sigan kɔnɔna ye n'an bɔra o kɔnɔ toujours an bɛ to feere kɔnɔ feerekɛyɔrɔ la sisan soit butigi la walima sugufiyɛ la walima feerekɛyɔrɔ dɔ la ten an ka butigi ta exemple butigi in kɔnɔ i ye feerekɛla de un commerçant i bɛ sukaro feere i bɛ kɔgɔ feere ainsi de suite mais n kan tɛ fɛn ma fɛn min ye haramu ye comme n delila k'a fɔ a ye vinɛgiri ye haramu ye n tɛna n da s'o ma n'est-ce pas levure boulangère ou bien quoi la voilà fununa min bɛ yen ni a bɛ kɛ kurukurukurukurunin ye tan n delila k'a détaillé k'a ye fana fununa in o ye haramu ye silamɛya ma jɛn n'a ye ensuite parce que a bɔla levure de bière a fɔ a ma ko levure de bière est ce que a faamu a bɔla bière de la n'o ye gulɔ ye o n'a ɲɔgɔnnaw dɔw bɛ yen n tɛna n da don olu ma mais min ye halala ye ko haramu tɛ ile ye feerekɛla ye i bɛ butigi kɔnɔ walicɛw bɛna feere la walimusow bɛna feere la mais comme ile yɛrɛ ye cɛ ye i kelen walicɛ kelen problème t'o la parce que ile yɛrɛ ye cɛ ye mais i kelen walimuso kelen butigi kɔnɔ tu dois chercher à l'éviter tu dois mettre des systèmes, des dispositions qui te permettent de l'éviter parce que i ni walimuso kelen aw man ka koron yɔrɔ la maa ti yɔrɔ min na ni sabanan ti aw la sabanan min ko don la présence de la troisième personne doit constituer un empêchement de vous deux, pour vous deux plutôt, de passer à l'acte ignoble. O kɔrɔ jumɛn ye maa sabanan in ka présence f'a ka taa sɔrɔ maa don min ka présence bɛ se k'aw bali ka bɔ tiɲɛni na k'aw bali ka bɔ kojugu la o kɔrɔ a kana kɛ denmisɛnnin ye denmisɛnnin min tɛ foyi kalama parce que n'aw k'aw bɛna ko dɔw ɲagamu ale denmisɛnnin tɛna bɔ foyi kalama a la donc il faut que a ka kɛ maa de ye maa min bɛ se k'aw mɔgɔ fila empêcher min ka présence bɛ se k'aw mɔgɔ fila empêcher ni cɛ ye miirila butigitigi ye miirila k'a bɛ wale dɔ ta ka muso ye sɛgɛrɛ ni butigitigi ye o maa ye a b'a dabila walima ni muso in fana miirila k'a bɛ fɛ ka hakilina dɔ ta ka butigitigi sɛgɛrɛ n'a ye nin maa ye a b'a dabila ainsi de suite donc o ye fɛn ye min kan ka fɔ feerekɛlaw ye ani feerekɛlaw dɔrɔn tɛ maa o maa ka baara bɛ tali kɛ nin bɛɛ kan i ni walimuso kana koro yɔrɔ la i kelen a kelen o mana kɛ baara kanal o kanal ye i jija maa sabanan ka ye i n'a fɔ a fɔla cogo min na n'est-ce pas o ye mumini kan ka balo vis-à-vis d'une c'est-à-dire d'une femme d'autrui ou d'un mari d'autrui an bɛna kuncɛ ni min ye o ye pour vocal kana janya kojugu on va terminer avec les crédits n'o ye juru ye comme n y'a fɔ a bɛɛ tɛ se ka fɔ bi quoi c'est au fil du temps que an b'a a fɔ ka taa fɛ an bɛna don juru canal kɔnɔ o ye i ka juru ta i balimakɛ fɛ walima i ka juru ta i balimamuso fɛ ou bien i ka juru ta ainsi de suite o juru ta in kɔnɔ ala ye sariya dɔw de sigi sen na k'a fɔ n'i bɛna juru ta kuranɛ kɔnɔ suran 2 aya 282 surate 2 verset 282 a bɛ faamu wa kuranɛ suran 2 aya 282 a bɛ faamu surat 2 verset 282 kuranɛ suran 2 aya 282
Kuranɛ suran 2 aya 282. O de bɛ kuma i ye juru kan nin y'a yɔrɔ dɔ ye. N'i ye juru ta Ala ye min ɲini en première position juru in ka sɛbɛ fɔlɔ. A ka sɛbɛ. A ka dɔgɔ o a ka ca o hali ni dɔrɔmɛ 1 don ko k'a sɛbɛ. 1. Deuxièmement, ko juru in ka seereya par 2 témoins. Mumin ladiri 2. O ye peut-être le mot même n'a pas de sens. An ka kɛ mumin 2 ye an ka ladiri in bɔ a la parce que déjà le croyant est censé être juste. Donc mumin 2 o de bɛ juru in seereya. I y'a faamu wa? Juru min tala soit dɔrɔmɛ 1 walima dɔrɔmɛ 2 walima 100 walima 200. Est-ce que a faamu? Ala ko n'i ma mumin 2 sɔrɔ, n'i ma cɛ 2 sɔrɔ aw cɛla muminw, aw ka cɛ 1 ani muso 2 aw k'o de kɛ ka juru in seereya. O kɔrɔ ni cɛ 2 sɔrɔla muminw cɛla o de bɛ kɛ seere ye. Nka ni cɛ 2 ma sɔrɔ, ni cɛ 1 sɔrɔla a bɛ cɛ 1 dafa ni muso 2 ye. O kɔrɔ bɛ i n'a fɔ cɛ 1 ka seereya o ye muso 2 ka seereya ye. Kuranɛ b'o sɛbɛntiya yan. N'est-ce pas? O kɔnɔna na o muso 2 ni cɛ 1 in walima o cɛ 2 in olu bɛ juru in seereya a bɛ sɛbɛ. Ala ko a ka kɛ o kɛcogo la. N tɛna n yɛrɛ sɛgɛn ko n b'a bɛɛ kalan aya in ka jan kosɛbɛ. Suratul Bakara aya 282. Est-ce que a faamu? Donc o ye juru kanali ye. N'i ye nin ta k'an lajɛ ka société fana ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ contraire de bɛ kɛ a ka ca la. Cɛ ye essence litre 1 kɛ n kun dɛ n bɛ taa bɔ Wayɛrɛma n bɛ segin ka na. A fana bɛ essence in ta a b'a kɛ moto kɔnɔ yen. Mototigi ma wari di wa essence tigi ma sɛbɛ. Tumani kelen kelen dɔrɔn dɔ bɛ se k'a ta sɛbɛ wa hali n'a sɛbɛla seere t'a la. A bɛ boli ka taa yen ten. A bɛ taa to girigara la circulation na dɔrɔn a bɛ bɔ ka bɛn remorque dɔ duguma dɔrɔn o b'a kun ci. O y'a salen ye. Ni cɛ ka essence litre 1 a ma sɛbɛ seere t'a la. Est-ce que a faamu? Ou bien cɛ 500 di yan dɛ n bɛ n'a kɛ ka ci dɔ woloma sisan sini n b'a d'i ma. Hali inshallah tuma dɔ la o fɔli o ka gɛlɛn. 500 in bɛ ta k'a d'a ma. A bɛ to garaba la dɔrɔn waritigi bɛna wele sini k'a fɔ a ye ko cɛ k'i ka cɛ sara ko cɛ jumɛn? Ko i terikɛ in kɛ k'a sala sura. Ko e ka sɔrɔ ko kunu k'a ye 500 minɛ n bolo. Kunu a ye 500 minɛ maintenant e ka tigɛ sin jɔnni na k'i bɛ taa o de kɛ seere ye k'i ka 500 kun b'a bolo. La preuve elle est où? A ma sɛbɛ seere t'a la fo dɔrɔn tigɛ nin tigɛ. A salen filɛ nin ye i bɛ n'i ka 500 bɔ yɔrɔ min na i tɛna bɔ yen. E bɛ n'o fɔ jɔn ye? I bɛ ɲininka de seere bɛ min? La preuve elle est où? Donc il faut l'écrit et il faut 2 témoins minimum. N'est-ce pas? 2 hommes témoins. Ou bien un témoin, un homme témoin et 2 femmes. Est-ce qu'il y a femme? À défaut d'avoir des 2 hommes. D'avoir les 2 hommes plutôt. Donc, au lieu de juru kanali, ni ye exemple ta wardenu de la essence électrique walima tigɛ duuru la walima fɛn dɔ ou bien lɔgɔ 40 di machine bɛna wari di ou bien tigɛdɛgɛ 100 di yan ou bien a tɔgɔ de sukaro demi di yan ou bien tulu kari di yan a donna tan. Donc voilà comment ça doit se passer. A faamu kuranɛ ye min fɔ nin y'o de ye. Donc par conséquent nin ye wari pitininw ta ye jango ka taa se millions ni milliards n'a bɛ di il faut vraiment que ça se fasse comme ça a été prévu dans le Coran, n'est-ce pas? N bɛna essayer k'a jɔ yan puisque vocal janyana kosɛbɛ. On est allé à 1h08, n'est-ce pas? Donc an b'a jɔ yan tagalen ɲɛfɛ ni Ala sɔnna a tɔ bɛna détail ka taa aw b'a faamu. A bɛ faamu wa? Ustaz Berté Ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53 70 03 48 53. Hakili la a bɛɛ faamuna dɛ. Inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullah.